अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है रिश्ते मोहब्बतों के। आपको पढ़कर ज़रूर अच्छा लगेगा। चलें जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मोहब्बतों के रिश्ते, जिसको लिखा है रोहिला खान ने। ऑफिस से आते हुए निम्को और समोसे ज़रूर लेते आइएगा, फरहाना बेगम ने दाऊद साहब को जाते हाँक लगाई थी। आज फिर कुछ लोग बेला को देखने आ रहे थे। जब से इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, ये कोई 12वीं फैमिली थी जो इसे देखने आ रही थी। मीना आपी ने बड़े वसूख से बताया था कि लड़के की माँ बहुत बीमार है और वो लड़कियां देख देख कर थक चुके हैं, लिहाजा बेला को पसंद करने के चांसेस ज़्यादा थे। बेला कौन सी हानिया अमर की तरह गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी कि लड़के वाले एक नज़र देखते ही फिदा हो जाते। कितने बार पार्लर से तैयार होकर भी देख लिया, साफ जवाब या तवील खामोशी। बेला बेटा, खाला जी ने जो तस्बीह पढ़ने को बताई थी वो याद से पढ़ लेना। फरहाना बेगम ने एक जो है टेंशन सवार थी। कसम ले ले अम्मी, न जाने कितने वजीफे पहले पढ़े थे, फिर भी एक ना भी हामी ना भरी। बस मैंने सोच लिया है कि आमर की बारी में एक एक करके बदला लूँगी। बेला कलस के बोली, हाँ जैसे आमर तुम्हारी पसंद के इंतज़ार में तो बैठा है ना। इसने पहले ही अपनी क्लास फेलो हिना को पसंद कर रखा है। नाला ने मुस्कुराते हुए बताया तो बेला के माथे पर बल पड़ गए। मैं हरगिज़ भी इस बेलगरामी की बच्ची से अपने भाई आमिर की शादी नहीं होने दूंगी। यह बीबी हुदा हुदा करके ये रिश्ता आ रहा है, पहले तो तुम अपने ससुराल को निकलो। फरहाना बेगम को इस वक्त दोनों बहनों की गुफ्तगू से बड़ी कुफत महसूस हो रही थी। रमज़ान आने वाले हैं आपी, अगर इस पार्टी की आंखों में कुछ पढ़कर फूंक दो तो हो सकता है कि इस ईद पर तुम्हारा भी डोला सवार हो जाए। नायला हंसी थी। देखा अम्मी, ये है बड़ी बहन की इज्जत इसकी नज़र में। बेला रोहांसी सी हो रही थी। फरहाना बेगम न जाने क्यों इस बार बहुत बौखला रही थी। टेलीफोन की घंटी बजी। नायला जाकर देखो तो किसका फ़ोन है। अम्मी जान, क्या सारे काम मैं ही करूं? और ये मोहतरमा भी तो अभी से अपने आप को दुल्हन समझ बैठी हैं। पैरों में मेहंदी लगी है ना इनके। नायला बड़बड़ाती हुई उठी, जबकि बेला व्हाट्सएप के पैगामात में खाला जी का वो हाथ रिश्ता में बरकत वाला वजीफा देखने लगी। जी पुप्पो, मैं अभी बुलाती हूँ। नायला कुछ देर रिसीवर कान पर लगाए हंसने के बाद बोली तो फरहाना बेगम ठटक कर रह गई। ए लो, ये क्या? नजमा बीबी कैसे टपक पड़ी अचानक। इससे पहले कि मैं नायला को इशारे से मना करती, नायला गला फाड़ कर बोली, अम्मी नजमा फूफो आपसे बात करना चाहती हैं। नजमा से इनकी कोई हास नहीं बनती थी और जब से अम्मा जान को अपने घर लेकर गई थी, मामला बिल्कुल ही चौपट हो गया था। फिर इस वक्त जबकि बेला को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसे में नानी जी को नहुसत इनका माथा ठनका। हाँ नजमा, कैसी हो? उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ अहलाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल इनका ब्लड प्रेशर शूट होने लगा। लेकिन नजमा, हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर सुनो तो, अरे तुम्हारे भैया। लेकिन फिर खट से फ़ोन रख दिया। इनके चेहरे की उड़ी रंगत देखकर दोनों बहनें माँ के नज़दीक आईं। अम्मी क्या हुआ? हैरियत तो है ना? बेला का दिल घबराने लगा था। उधार जाने नजमा पुप्पो ने ऐसा क्या कह दिया था। अम्मी क्या हो रहा हो? उधारा तो कुछ तो बोले। नायला ने अपनी माँ के सर होते हाथे थामते हुए पूछा, तुम्हारी दादी जान आ रही हैं? ये एक इंकशाफ था या बम? क्या? दोनों बहनों के मुंह बेसाहता खुल गए। पर क्यों? कैसे? मेरा मतलब है कि कब? बेला होने बनी गड़बड़ा रही थी अभी इसी वक्त। फरहाना बेगम ने नायला को इशारे से पानी लाने का कहा। पर अम्मी आपने बताया नहीं इन्हें? कि कैसे बताती? नजमा ने बताने को छोड़ा ही क्या था। तुम्हारे फूफा जी का लाहौर में एक्सीडेंट हो गया है। हैरियत से तो है ना फूफा जी? नायला ने पानी का गिलास इनके हाथ में थमाते हुए कहा। अरे हैरियत ही है, इन्हें क्या होना है? अम्मी अपने माँ को हमारे गले डालने का बहाना है और क्या। उन्होंने पानी का गिलास मुंह से लगाया और घटाघट पी डाला। अम्मी जान, दादी यहाँ इजी फील नहीं करती। नायला को शायद बुरा लगा था। वो इजी फील करें या ना करें, पर मुझसे अब इनके चौंचले नहीं उठाए जाते सहारे के बिना वो चल फिर नहीं सकती, और फिर पल में तोला पल में माशा हो जाती है। इनकी तबीयत भाई हम नहीं कर सकते इनकी खिदमत गुजारी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। दादी अब काफ़ी बुरी हो चुकी हैं, नज़र भी ये नहीं आता इन्हें, लेकिन नजमा पप्पू के घर रहने से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। नायला से फिर रहा ना गया। क्या मैं तुम्हारी दादी को खाने को नहीं देती? भाई जो घर में पकता है वही सबको खाना पड़ता है। अब इसमें नहरे कैसे? और फिर अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। भाई बड़े जमीले हैं तुम्हारी दादी के। फरहाना बेगम बुरी तरह झुंझला रही थी। किस मुश्किल से उन्होंने वो दिन गुजारे थे जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी। तब कमरुन्निसा बेगम ने बड़े चाव से इनका इस्तकबाल किया था। इस वक्त ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। एक पढ़ी लिखी सास की बहू बनकर इन्हें फ़ख्र सा महसूस होता था। कमरुन्निसा एक निजी स्कूल में परसों से अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी जब इनका शोहर का इंतकाल हुआ था। इस वक्त
نجمہ اور داؤد بہت چھوٹے تھے۔ گھر کے حالات نے انہیں نوکری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا تھا کہ دونوں بچوں کی اسکول کی فیس معاف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسی اسکول کی ایک قابل ٹیچر تھیں۔ انہی کے حالات میں داؤد نے ایک نجمہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور قمر النساء اپنے دونوں بچوں کی شادیوں کے فرض سے سبکدوش ہوئیں۔ قمر النساء کی زندگی کا معمول تھا، صبح سویرے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی، دوپہر کو کیا پکانا کچا پکا تیار کرتی تاکہ اسکول سے واپس آنے کے بعد ہانڈی کو تیار کر لیں، یہاں تک کہ بہو کے آنے کے بعد بھی یوں ہی رہا۔ فرحانہ بیگم کے ذمہ رات کو کھانا اور شام کی چائے تھی۔ اس دوران بلا اور عمر ہو گئے، تب داؤد نے ماں کو پڑھانے سے روک دیا، کیونکہ اب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور یہی وقت تھا جب فرحانہ بیگم پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ قمر النساء ایک چڑچڑی، بد دماغ اور زہریلی قسم کی ساس ہے۔ نجی اسکول والے اپنے قابل استانی کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے تھے، لیکن داؤد کو اپنی ماں کی صحت عزیز تھی۔ نجمہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ قمر النساء شوگر کی مریضہ کیا ہوئی بیماریوں کی جیسے پوٹ کھل گئی تھی، بلڈ پریشر، جسم میں درد اور نہ جانے کیا کیا بہانے گھڑ لیے تھے انہوں نے۔ یہ خیال فرحانہ بیگم کا ہی تھا، اور پھر اپنے شوہر نامدار کو بھی انہوں نے اپنے ہم عیال بنا لیا۔ 120 گز کے گھر کے کسی کونے میں ان کے لیے ایک جگہ نہ بنی تو اسٹور روم میں ان کا بستر لگا دیا گیا۔ قمر النساء پہلے بہت کم گو تھی، انہوں نے تو اپنے شاگردوں کو انگریزی گرامر پڑھانے میں مزہ آتا تھا، پرنتو اب ان کے جیسے منہ پر تالا ہی لگ گیا تھا۔ تنخواہ کا سلسلہ کیا رکا، جیسے ایک دنیا رک گئی تھی۔ ان کی ذات میں اس قدر کیڑے ہیں کہ وہ خود بھی اس سے انجان تھیں۔ پوتا پوتیاں بھی ماں کی سنگت میں دادی سے بھی دور ہو گئی تھیں۔ نجمہ کے میاں کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا، وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے گئی۔ تب فرحانہ بیگم نے سکھا سانس لیا، بلا سر سے ٹلی۔ ٹیکسی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ نجمہ پھوپھو اپنی پیاری امی جان کو سہارا دیتی گیٹ تک لائیں۔ خدا خیر کرے، مینا آپی نے کس قدر یقین دلایا تھا کہ اس بار بات بن جائے گی، پر یہ نحوست فرحانہ بیگم دل ہی دل میں نجمہ بیگم کو کوسنے دے رہی تھی۔ باپی، یہ اماں جان کی دعائیں ہیں، شاپر میں ان کے دودھ کے ڈبے ہیں، روزانہ ناشتے کے بعد بنا کر دینا ہے، آپ کو دودھ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ساری دعائیں مہینہ بھر کی ہیں، میں تو انشاءاللہ ہفتہ بھر میں ہی لوٹ آؤں گی، میری نمرہ کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں۔ پر اس کے پاپا نے بڑی چاہ سے بیٹی سے ملنے کی فرمائش کی تھی، اب کیسے رد کرتی؟ نجمہ بیگم اپنی داستان جو ہے سنانے لگی، جس سے فرحانہ کو کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن ہلاکن مسکراتی رہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اپنی پوسٹنگ پکی کرا لیں کراچی میں، اماں جان کے بغیر تو ان کا دل بھی نہیں لگتا، وہاں عادت ہو گئی تھی نا، اور پھر ہماری اماں جان تو اس قدر پڑھتی پڑھاتی ہیں کہ گھر میں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، نہ جانے کتنے ہزار تو دن میں بھر میں درود شریف پڑھ لیتی ہیں۔ وہ قمر النساء کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، فرحانہ بیگم کا دل جل کر کباب ہوئے جا رہا تھا۔ قمر النساء بیگم سفید کپڑے میں ملبوس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ارے نجمہ، تمہاری ٹرین کا وقت کیا ہے؟ فرحانہ بیگم نے جان چھڑانے کو کہا۔ ارے ہاں بھابی، بس 1 گھنٹہ رہ گیا، ابھی تو گھر جا کر کتنا سامان سمیٹنا ہے، پتہ نہیں میرے پیچھے عمار کیا حشر کرے گا، اس گھر کا ابھی بچہ ہی تو ہے۔ ارے نجمہ، بچہ کہاں ہے، کس میں لگ رہا ہے؟ جی بھابی، پھر بھی پہلی بار اکیلا اس گھر میں چھوڑ کر جا رہی ہوں نا، اوپر والی شرمین بھابی تو کو کہہ دیا ہے کہ میرے بچے کے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا۔ فرحانہ بیگم کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھیں، 4 بج چکے تھے، لڑکے والوں نے بھی 5:30 بجے تک آنے کا کہہ دیا تھا۔ نجمہ کی باتیں زہر لگ رہی تھی۔ پھوپھو، 5 بجے کی ٹرین ہے آپ کی، بیلا نے بھی یاد دہانی کرائی تو جان چھوٹی۔ اچھا اماں، چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، یہ سب آپ کے لیے ہے، کوئی بات ہو تو کوئی چیز چاہیے ہو تو بھابی جان ہے نا، اور داؤد بھائی سے تو خود میں فون کر کے پوچھتی رہوں گی۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے 10-15 منٹ لگا دیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد فرحانہ بیگم کی جان میں جان نہیں، شکر ہے خدا کا۔ قمر النساء بستر پر دراز چھت کو گھور رہی تھیں۔ لڑکے والے اچھے خاصے معقول تھے، لڑکا MBA کر کے کسی باہر کی کمپنی میں ملازم تھا، بس ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی بھی منگنی طے تھی۔ اس پر بیٹی کے ساتھ وہ بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ لڑکے کے والد کا اپنا کاروبار تھا، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لڑکے کے والدین بہت خوش اخلاق تھے، لڑکا بھی اچھا لگ رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا انہیں؟ فرحانہ بیگم کے تو خوشی سے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، خدایا یہاں بات بن جائے۔ ان کے دل سے دعا ابھری، تبھی بیلا چائے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ یہ میری بیٹی ہے بیلا، اسی سال اس نے BA کا امتحان دیا ہے۔ فرحانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، لیکن لڑکے کی ماں کے چہرے کے رنگ دھیمے پڑ گئے تھے۔ معمولی نئے نقش کی بیلا شاید انہیں پسند نہیں آئی تھی، ان کے سینے پر جیسے کسی نے بوجھ سا رکھ دیا۔ ہائے میری بچی کے نصیبے سا تھا، ان کا دل رد دینے کو چاہا۔ وہ جان چکی تھی کہ مینا آپی کے سارے وثوق پچھلی 11 پارٹیوں کی طرح ہوا میں اڑ چکے ہیں، وہ جیسے پتھر کی مانند جم سی گئی تھی۔ کس قدر ارمان پال لیے تھے ان چند دنوں میں، چند لمحوں میں۔ بیلا نے ان سب کو چائے اور لوازمات بڑے سلیقے سے سرو کیے۔ بیلا، قمر النساء کی آواز گونجی تو انہیں لگا جیسے کسی ویرانے میں ڈھیر ساری چمگادڑیں اپنے شکار پر جپٹی ہوں، انہی کی تو نحوست ہے۔ دل غصے سے دھاڑا تھا۔ بیلا جاؤ، تمہاری دادی بلا رہی ہیں، انہوں نے ٹھنڈے ہوتے ہوئے لہجے میں کہا۔
जी अम्मी, बेला भी मेहमानों के रवैये पहचान चुकी थी। दिल में तो इसका भी टूटा था। आपके साथ रहती हैं क्या? लड़के की माँ ने सवाल लगा जो इन्हें इस वक्त नहायत बेतुका महसूस हुआ। जी, उन्होंने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। पता नहीं क्यों उनका दिल बड़ी जोर से धड़का था। मैं इनसे मिल सकती हूँ क्या? लड़के की माँ का सरार बड़ा अजीब सा लगा। जी बिल्कुल आइया। वो मरे दिल से उठी। फरहाना बेगम उन्हें लेकर चली। शुक्र था कि नजमा बेगम ने कमरुन्निसा को ढंग के कपड़े पहनाए थे। तस्बीह इनके हाथ से गिर पड़ी थी। शायद इसीलिए उन्होंने बेला को पुकारा था। अरे ये तो मिसेस कमरुन्निसा है ना? लड़के की माँ के चेहरे पर खुशी का एक रंग सा उभरा था। जी जी, आप जानती हैं इन्हें? अभी ये इनकी बात दूरी ही रही थी कि लड़के की माँ ने चक ली। जी ये जी क्यों नहीं? अरे ये तो हमारी अंग्रेजी की टीचर थी। इस कदर प्यार से पढ़ाती थी कि सबसे बुरा लगने वाला मजमून भी अच्छा लगने लगा था। मिस, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं फरहत हूँ, फरहत शाह। याद है आपको? मैं अक्सर आपको फूल पेश करती थी। वो मैं वही फूल वाली फरहत हूँ। फरहत शाह घुटनों के बल बैठी बड़ी अकीदत से अपनी उस्तानी को तक रही थी। कमरुन्निसा की बुरी नज़रों में इस्तेजाब दर आया और फिर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। फरहत, अब भी अबू बन अदम की समरी याद है ना? जी मिस, अब भी याद है। अहदा तक पहुँचने वो खुशी और सरशारी देखकर फरहाना बेगम दंग थी। माजी के दरीचे खुल चुके थे। एक शागिर्द अपनी उस्तानी से मिल रही थी, ऐसे जैसे वो कोई बहुत छोटी सी बच्ची हो। फरहत, फिर कब आओगी? कमरुन्निसा ने पूछा। अब तो आती जाती रहूँगी मैं। आपकी पोती को अपनी बहू जो बनाना है, अगर आपको इत्तरात ना हो तो। फरहत शाह के इस जुमले ने फरहाना बेगम के खून में इस कदर गर्मी पैदा कर दी थी कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये गर्म होता खून इनके कानों और आंखों से बह निकलेगा। बेटा कहाँ है? इसे तो बुलाओ। कमरुन्निसा के लब हिले। जी मिस, अभी बुलाती हूँ। अरसलान बेटा, ज़रा इधर तो आना। माँ के बुलाने पर मुअद्दब बेटा फ़ौरन आया। हैंडसम सा अरसलान कमरुन्निसा को भा गया। इसने बड़े अदब से झुककर इन्हें सलाम किया तो उन्होंने इसकी भलाई ले डाली। अच्छा है, मुझे तो कबूल है बच्चा, पर फरहाना से तो पूछ लो, दाऊद से तो पूछ लो भाई, ये बेला के माँ बाप हैं। अरे अम्मा जी, बस आपने कह दिया तो हमारे लिए वो पत्थर पर लकीर हो गया। मुझे भी कबूल है। फरहाना बेगम का दिल चाहा कि अपनी सास के हाथ चूम ले, इन पर सदके वारी जाए। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वक्त का पता ही ना चला और ईद के तीसरे दिन निकाह तय पा गया। नजमा बेगम को लौटने में हफ्ता भर भी ना लगा था कि अपनी माँ की यादें इन्हें जल्द ही कराची खींच लाई थीं। इनके शोहर का ट्रांसफ़र भी कराची हो गया था। अरे नजमा, ये क्या? तूने तो हफ्ता भर बाद आने का कहा था ना? जल्दी लौट आई। भाभी, अम्मा को लेने आई हूँ। बस जल्दी में हो सकता है कल ही रोज़ा हो जाए। सारे काम फैले हुए हैं। मुजाहिद ने तो ज़रा परवाह ना की किसी काम की। कहने लगे भाई मेरी बरकतों वाली सास को तो ले आओ, फिर सारे काम करती रहना। लेकिन नजमा, मैं अम्मा जान को अब तुम्हारे साथ कैसे भेज दूँ? फरहाना बेगम के इस जवाब पर नजमा बेगम शशदरा रह गई। क्या कह रही हैं भाभी? सच कह रही हूँ मैं। मुझे तो पता ही ना था कि मेरी अम्मा जी इस कदर बाबरकत हैं। इनके कदमों तले तो जन्नत है और अब मैं ये जन्नत तुम्हें नहीं लौटा सकती। अम्मा जान अब इसी घर में रहेंगी। फरहाना बेगम की आवाज़ आंसुओं में रंध गई थी। पर भाभी, नजमा बेगम ने कुछ कहना चाहा। मुझे माफ़ कर दो नजमा, मैं पहले ही इस कदर गुनाह कर चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। मेरे घर की बरकतें तो तुम्हारे घर में थी और मैं वज़ाइफ में इन्हें ढूंढ रही थी। हाँ, तुम्हारा और मुजाहिद का जब दिल चाहे अम्मा जान से आकर मिल सकते हो। दाऊद साहब फरहाना बेगम के पीछे खड़े मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे। अगर आज चांद नज़र आएगा तो बाजार जाकर बहुत कुछ खरीदना है, फरहत शाह की फैमिली के लिए और इनकी उस्तानी के लिए भी। फिजा में सायरन की आवाज़ गूंजने लगी थी। कल पहला रोज़ा होगा, इनकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन बाबरकत रोज़ा। तो प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।